салом алейкум до талабони азиз. Давом метем таҳлили саволои намунаҳои маркази милли тестира, яъне растем дар саволи 23 мувофиқати 23 аз қисмати химияи органикӣ. Мо дар видео пешора қисмати химияи элемента мувофиқатҳоша буд кардем. Акан албатта қисмати органикаш мондаем. Ишам ҳамаша мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. Саволи 23 мегӯяд ки мувофиқати формаи модда ва синфи пайвастагии органикиро муайян намоед. Бачаҳо нигоҳ кунед, пеш аз оне ки ман инро сар кунам, бояд шумо бидонед ки органика нисбатан мушкилтар фаҳмидан. Мушкилтар ба о одамое ки аз қисмати органика ягон фаҳмиш надоранд. Яъне та агар бояд как минимум бояд ягон ҷойлавагӣ хонда бошӣ, ягон чи дар бораи органика дар мактаб хонда бошӣ, ягон формаи умиёшро бидонӣ, яъне алкана аз алкен фарқият кунӣ, спиртро бидонӣ, алдегид чай, кислота чай, ҳама амёра бояд фаҳмиш дошта бошӣ. Ягон баъд видеои маро гӯш кунӣ, баъд та бо хубтар мефаҳмӣ. Атак та агар дар органика ягон фаҳмиш надошта бошӣ, даҷа надонӣ ки карбон ҳама вақт бояд човалентар бошад, човалентагии карбон кекуле кашкара, яъне ҳама амёра агар надонӣ ин чизора, яъне фаҳмидани та хеле мушкил мешавад. фаҳмо? Барои ҳамин метавонӣ ки агар мавзӯъ дар мавзӯи органика стар боша, дар ҳамин мо дар YouTube канал ва дар Telegram каналмон аз қисмати органика мавзӯъҳояшро фаҳмондагӣ дорем. Аммо дар муҷа метавонем ки дар қисмати органикаша бизанем, бибинем видеоро мавзӯъша ёд бигирем. Фаҳмо? Яъне то та мавзӯъро ёд нагирӣ, и саволора, и чилфӯзаша қариб ки умуман намефаҳмӣ. Фаҳмо? Бароқа бо диққат бошед, барои ин мавзӯъша ҳатман ёд гиред. Кадоме ки намедонам мавзӯъша, барои ин мавзӯъи ҳамин YouTube канали мо дар мо ҳастаем. Мавзӯъҳои органика, ҳар як спирт, эфир, кислота, ҳама мавзӯъша фаҳмондагӣ ҳастай, ҳамвора ҳатман ёд гирем. Ба ин ҷаҳат баъд хеле осонтон мешавад. Вақте ки органикаро ёд гирифтӣ, ҳамаи саволош дар назар осонай. Сар мекунем. Синфи ин пайвастагиро мегӯям муайян, яъне варианти А дар кадом синф дохил мешавад, варианти Б дар кадом синф, варианти С ва Д ҳар як синфҳошро муайян кунед. Нигоҳ кунед, аз сабабе ки дар ҷои Д тарафаш OH, яъне Д та OH дора, ин уже мешавад спирт. Спиртҳои чи? Дуатома. Фаҳмо? Спиртҳои чи? Дуатома. Чи ба дуатома? Барои ки Д та OH дора. Бо рақами 3. Ҷа ягон мисол кор нест, ягон ҷамътар надора бигем. Ҷа просто мебинем модара синфша меояд тамом. Синфи спиртҳои дуатома. Ана иш боша чи? Спиртҳои як атома. OH ин спирт бачаҳо. Спиртҳои чи? Як атома. Бо рақами 1. Ана иш боша эфири сода. Вақте ки аз д тарафаш радикал боша мобайни оксиген, ира мегӯянд спирт чи? Эфирҳои сода. Эфири сода. Ана ира мегӯянд кислота. COH ҳамашон чианд? Кислота. Яъне кислотаи пропанатай. Фаҳмо? рақами 4. Тамоми қадар. Агар ҳамаи синфҳоро дар бораш фаҳмиш медошти, ман нагуфта та уже ҷавоб боша хеле медонисти. 31-24. Саволи 24. Мувофиқати формулаи моддаи органикӣ ва синфро муайян кунед. Ира мо хеле симпл ҳастем. Ана ин дар шакли структури буде ки ин дар шакли молекулавиш. Карбон 4 гидроген HO. ин дар кадом синф дохил боша? Карбон 4 гидроген HO, ина биё 4 карбонам менависем. Агар ки бисёр ира осон ай рӯи формулаи умумӣ бояд бифаҳмӣ. Ай рӯи формулаи чи умумӣ? Ё карбон 4 гидроген 6 значит ай рӯи формулаи умумии CnH2n аввалаш тайёр шуда гайфондесина. N-шанда 4, яъне карбон 4 гидроген 4 карда H. Баъд O. Яъне формулаи кадом синфҳо CnH2nO. ин формулаи синфҳо ё алдегид ё кетон. Ё алдегид ё чи? Кетон. Яъне дар вариант фақат чи ҳастай? 5. Кетон. Алдегид. Рақами чанд? 5. Яъне ин формула чи хеле будай? Карбон 4. Мисол CH3, CH2, CH2, баъд чи? CHO. Ана мира ҳисоб кунед, карбонш 4 гидрогенш 8 оксигенш 1. Яъне чи будай? Бутанал будай, алдегид. Дар синф чи дохил мешавад? Алдегидо. Ана карбон 3 гидроген 6. Рӯи формула чи тайёр шуда? Карбон N гидроген DN. Яъне карбонш 3 гидроген 3 карда 6 тамом. ин хеле CnH2n формулаи умумии ё алкеноа ё циклоалкан. дар рӯи ҷавоб мебинед кадомш дар вариант ҳаст? Циклоалканҳо. Яъне рақами чанд? Рақами 4. Ана ин CnH2n одиқа тайёр шуда. Ҳари формулаи CnH2nOD. Яъне формулаи умумии бигем ё кислота ё чи? Эфирҳои мураккаб. Кадомш дар ҷавоб ҳастай? Кислотаи карбонӣ. Яъне рақами чанд? Дар параб несем рақами D. ана карбон 3 гидроген 8. нигоҳ кунед, карбон 3 гидроген 6 бояд боша. Кунед ками карбон 3 гидроген 8 чӣ мон дорад? ай рӯи гидрогенаш, яъне CnH2n плюс DO. Фаҳмидед на? Яъне карбон 3 карда 6 ҷамъи D баъд 8 баъд O. ин кадом формулаи умумие? Формулаи умумии ё спиртҳо ё эфирҳои сода. дар вариант спирт нест, не ки эфири сода ҳастай. Яъне кодаш чанд шид? 54-21.
56 54 21 فراموش نکنید. درش بریم. سوال 25. موافقت نام ماده و صنف پیوستگی ارگانیکی را معین کنید. این ما خیلی سیمپل است. اتانال یعنی پسوند ال داره، آلدگید یعنی در صنف چی داخل میشه؟ آلدگید ها. متیل اتستات بچه‌ای افیر مرکبه. افیر مرکبی متیل اتستات خیلی CH3 CO CH3 میگنش متیل اتستات. یعنی در صنف چی داخل میشه؟ افیرهای مرکب. اتیل بنزول. اتیل بنزول یعنی ای 36H5 3H5 بگیم. اتیل بنزولش میگن یا کربنش گیدرگن 10 یا در صنف چی داخل میشه؟ ارن ها، کربوگیدرگن های اروماتی یا ارنش میگن یا کربوگیدرگن های چی؟ اروماتی. انا گلیسرین اسپیرت های بسیار اتمی، اسپیرت 3 اتم بگیم نه گلیسرین پروپانتریول 1 پروپانتریول یعنی 3 تا OH دارن. یا چی میگن؟ اسپیرت های بسیار اتم یعنی کدش 3251. سوال 26. موافقت فرمول ماده و صنف پیوستگی ارگانیکی را معین کنید. این ما خیلی با صنف است. انا ای افیر سودا نیست، بسیار آدما میره افیر سودا میگن. افیر سودا که CH3 O CH3 باشه. بعدا میگن افیر سودا. نکم این CH ای اکسیژن در کربن پیوسته یعنی ای خیلی فرمولش. CH3 کربنای اکسیژنای بعد CH3. پروسه کمی اکسیژن در قلب زبرش نیست. یعنی صنف چی داخل میشه؟ کتون ها ده. کتون. با رقمی 5. واریانت بش CH3 CH2 O CH3. انا افیر سودای O ایده طرف دیگه شه رادیکال. ای افیر سودای متیل اتیل. متیل اتیل افیر چی؟ سودا. رقمی 4. انا ايش افیر مرکب CH3 H3 یعنی افیر مرکب متیل فرمیات. افیرهای چی بدای مرکب با رقمی 1. ایش باشه اسپیرت های 2 اتم هم کار کردیم که اسپیرت 2 اتمش میگن یعنی در صنف چی داخل میشه؟ اسپیرت ها. کدش 54 12. درش میریم. سوال 27. موافقت ماده و عدد سیگما بند ها را در مولکولای آن معین نمایید. سیگما بند هاش میگن معین که چیکار میکنیم بچه‌ها؟ نگاه کنید. برای سیگما بنداش معین کردن هر یک چه باید ستوراشون رو بکشه، یعنی هر یک فرمش رو باید بدونی. 3 متیل گکسین 1 میگه. بعد میگی من اگه جا سرکم نویسنش بسیار تو نمیدونی ای ام جا سکن ای اخیران جملهش یعنی میگم گکسین ای چه سر میکنی؟ ای گکسین. گکسین یک چخیلی ای گکسین 6 کربن های میگیری مینویسیش 3 4 5 این 6 1 2 3 4 5 6. گکسین چند؟ گکسین 1 با بندی 3 چنده اشاره میکنی. درش میریم. 3 متیل میگه نوزر اس 1 ده 3 اینا در کربن 3 چی پس میکنیم؟ متیل. اینا 3 متیل گکسین 1. اگه هم میاره چیکار میکنیم؟ 4 والنتا میکنیم. یعنی باید در ارگانیک بدونیم کربن 4 والنتا یا هر یک کربن 4 والنتا میکنیم. یعنی کربن خوش 3 والنتا خودش یک تا دست خل میکنیم. در همین چی پس میکنیم؟ هیدروژن. ایش هم خیلی ایش خیلی 4 والنتا وجودی در یگان دست پس نکشو. اینش 3 والنتا نه 1 2 3 یک تا دیگه دست در کره. اینا 4 والنتا چی؟ این تا دست در کره. ایرم 4 والنتا شید. ایش هم نی 4 والنتا شید. ایش هم 4 والنتا. فهمو؟ انا کنی یک مورد چی میگه؟ موافقت ماده و عدد سیگما بند ها را معین کنید. سیگما بند یعنی در بند یک چنده تو باید از اون که این بند یک چنده باشه. اگر این فقط بند سیگما، اگر بند دو چنده باشه یک تاش سیگما و یک تا دیگهش بند پی ای. اگر بند سه چنده باشد دو تاش پی بنده با یک تاش یای سیگما. یعنی سیگما بند در یک چنده هم یک تای، در دو چنده هم یک تای، در سه چنده هم یک تای. فهمو؟ سیگما بند با دو تایسون نکنی. یعنی امی بند یک چنده را خچه تو قدری بند فقط سیگماش میگی، دو چنده را دید یک تاش سیگما میگی، یک تا دیگهش پی. اگر سه چنده را دید یک تاش سیگما میگی، دو تا دیگهش چی پی. تمام. سیگما بند را رسم میکنیم. اخرش تو خیلی یک چنده سیگما بند این می بندی سیگما. اجرم یک تاش سیگما. اجرم یک تا اینا با سیگما بند با سیگما خیلی را نمیسم. اکنون نگاه کن. یک د یا تا اینجا د 3 4 5 6 انا کنی نگاه کنیم بچه‌ها این 3 اش 3 رام اورام بند خوشم باید حساب کنیم. یعنی اینجا 3 اش 3 خیلی پیوستگی 3 اش 3 در اینجا در شکلی دستاش شده باید باشه. یعنی گیدروژن‌های 3 اش 3 رادیکال هم باید بکشه حساب کنی. یعنی جودم چیه گیدروژن اینجا رو فرمش کنیم نمیسیم یا نمیسیمش. ای سر نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 یعنی 18 تا سیگما بند موجود است. فهمو بسیار دما وقتی که همین سوفره میکشن همین سه چنده رو هر سه چه حساب میکنن یک اندازه بند سه چنده یک تاش سیگما باید یک تاش حساب کنیم با رقم چند شی رقم 4 یعنی 18 تا سیگما بنده 2 متیل بوتادین اکسه اینا حساب میکنیم 2 متیل بوتادین اکسه رو مینویسیم 3 4 اینا بوتادین اکسه شید اینا نو بوتادین اکسه شید چی میگه 2 متیل میگه در کربنش متیل پس میگه متیل CH3 خیرن دستوش هم میکشیم سه تا گیدروژن رو کو اینجا هم دو تا دست داره گیدروژن اینجا خودش از چه 4 تا 1 2 3 4 4 تا اینجا دا گیدروژن با اینجا دا یک تا گیدروژن اینجا دا دو تا گیدروژن برای 4 تا شنش سیگما باند ها میگه ایسو میکنیم یک تا دو تا اید چنده چند چه ایسو میکنیم سیگما یک چند 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یعنی 12 تا سیگما بند موجود است رقم 5 درش متیل بنزول میگه متیل بنزول ایرای جدو کنیم بفهمین نه متیل بنزول گفتن با حلقه بنزول را مینویسیم کربن اینجا خیلی پیوسته کربن نه خیلی با بندهای دو چنده داره دادنشان بند سه طریقه بندی پی داره کو انا که متیل میگم نیست دلیل باید کربنش متیل پیدا کنیم مثلا اینجا داشتم متیل پیدا کنیم CH3 خیلی هم گیدروژنش انا که حاضر کربن ما همش سه ولی تا یک تا دیگه دست دارم فراموش نکیره اینا یک تا دست اینجا یک تا دا اینجا یک تا دیگهش دا یک تا دیگهش دا یک تا دیگهش دا انا که ما چوبان تاش سیگما باند رو حساب میکنیم همین سیگما بانداش حساب کردیم باشیم بند سه چندای درون سه تا بند کدات نوش 1 2 3 میاره حساب کنیم بند های پی بگیم اگه که سیگما باند حساب کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یعنی 15 تا سیگما باند موجود است در متیل بنزول رقمی دقتی انا که آخرانگیشمون د 3 دیمتیل پنتان د 3 دیمتیل پنتان پنتان اول منویسیم پنتان 3 کربن 4 کربن 5 کربن د 3 دیمتیل میگه نه یک متیل نه در یک دیمش متیل با 3 نود د 3 میگه در دیمش در 3 مش متیل میگه متیل گفتن CH3 میدونی نه یک تا دست دو تا دست سه تا دست گیدروژن خط خیلی پیوست که خوب تره نه با متیل دیجا متیل میکنیم 1 2 3 گیدروژن اینجا دم با 4 والنتاش کنیم 3 گیدروژن اینجا دم 4 والنتا میکنیم اینجا هم 4 والنتا انا اینجاش دم چی 4 والنتا انا که همه این بندهای سیگما را حساب میکنیم اینجا یگان تا بند دید چند سه چند داره همش حساب میکنیم یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 یعنی 22 تا سیگما بند موجود است فهمو با رقم چند شد 45 23 کد 45 23 تمام سوالی 28 موافقت ماده و عدد سیگما بند ها را در مولکولای آن معاین کنید ایشم هم خیلی سیگما بند میگه هر یک تاش استراکچرش هم بروری سیگما بندوش حساب کنید ببین نخمه نویسیم د متیل بوتان اینم رنگ میگیره نویسیم د متیل بوتان اینا د دیمتیل میگه دیمتیل یعنی CH3 میدونین CH3 نه CH3 خب بگید دستاش ابوک شد 4 والنتاش که تگلاونی شان سگیدگی نرم نیست اینم این سیگما بار میگم چه حساب میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اینجا 4 تا نکنیم من کنم 4 تا چه 19 یعنی 19 تا سیگما بار موجود است با رقم 1 وریانت ب د متیل پنتادین اکسه د متیل پنتادین اکسه میگه پنتادین هم نویسیم 3 کربن 4 کربن 5 کربن پنتادین 1 و 3 نه 1 2 3 پنتادین اکسه شید د متیل با میگه در کربن دیمش باشه متیل گفتن CH3 اینجا دو تا دست میرسه اینجا در 4 والنتا اینجا یک تا دست میرسه اینجا هم یک تا دست میرسه اینجا در 3 تا تمام سیگما بنداش هم میگه حساب که نه یک تا دو تا اینجا یک تا حساب که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یعنی 15 تا سیگما بند موجود است وریانت اسش 3 اتیل گپتین 1 میگه گپتین 1 خط باید بدونی که 7 کربن رو هم هست یعنی 1 2 3 4 5 6 7
یعنی این 7 کربن نویسیم. 3 اتیل میگه گپتین یک گفتن این صنف الکینو داخل میشه بند 3 چند داره. اتیل میگه یعنی در کربن 3 مش برای باید تا اتیل پیوست کنیم. 1 2 3 در 3 مش اتیل پیوست کنیم. اتیل چی بود 3H5 یعنی 3H5 اگر ستاره شبک شوی 3H3 میشه. نه 3H2 3H3 خیلی ما بیا 3H3 ننویسیم سرازو باندو شبک شویم برای که ما باید سیگما باندوش حساب کنیم. همه کربن 4 والنتا میکنیم. این کربن 4 والنتا میکنیم. اینجا 4 والنتا اینجا هست 3 والنتا نه یک تا دیگه دست میکشیم شه. اینجا ولی 2 والنتا 2 تا دست میکشیم. اینجا هم 2 تا دست، اینجا هم 2 تا، اینجا 3 تا دست میکشیم. یعنی در همین دستای خودش پیوسته گیدرگین سیگما باندو میگه. پروسه دارم جا بدم که در همین بند 3 چندش یک تا سیگما باند تمام. دیگه همش حساب میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 تا چی شد 24 تا سیگما باند شد. یعنی با رقم چند با رقم 5 فهمو 24 تا سیگما باند. واریانت د اتیل بنزول را میگه حساب که چند تا سیگما باند داره. اتیل بنزول هم نویسیم بیاد اینجا بنویسیمش. بنزول حلقه بنزولی نو نویسیم کو نه اینجا نویسیم حلقه بنزولی حلقه بنزولی که باندی چی داره باندی پی داره نه 1 تا 2 تا 3 تا اینا نویسیم. بله انا که نویسیم چی اتیل شه اتیل طلبوی کربنش اتیل نویسیم. اتیل چی بود 3H5 یعنی که 3H3 نویسیم. خیلی دستاش هم میکشیم سرازو بعد چوبانی تاشنش ایجورم یک تاگی دست داره هر یک تاش تمام. انا که سیگما باندوش حساب میکنیم. پروسه کنیم باندوی د چندای درونش حساب نکنیم تمام. بیاین بریم میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 انا 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 یعنی 18 تا سیگما باند موجود است با رقمی 3. در جای رقمی چند زیاد کرد رقمی 4 رقم 4 خط 14 تا سیگما باند در یگان توش موجود نبود. فهمو یعنی جوابش چی شد 12 53. درش میریم سوال 29 موافقت ماده و عدد سیگما باندها رو در مولکول اون معاینه که ایران با رنگ همین بچه‌ها شما گلام استراکچرشون رو کشیده بتونین فهمو این استراکچرش همین هستی بانداشون حساب میکنید. همین اکتین میگه اکتین 8 کربن داره فهمیدین نه اکتین 8 کربن داره اینا همین اسمش اون شکل کار کرده 1 2 3 4 5 6 7 8 3 5 7 8 تا 8 تا باند شد اکتین یک میگه این باند سه چند داره بعد کربن سیمش چه متیل اینا تامیارا بگی بانداش شبک شد چوالین تا که حساب که سیما بانداش میبره یا که دیمتیل گکسادین گکسادین هم خیلی 6 کربن میکنی خیلی خلاصه رنگ هم سالای پیشنه که نام فهمیدم رنگ هم میگیره همه استراکچرشون میکشوی سیگما و پی بانداشون پی باند و سیگما بانداشون هر یکش که میکنی حساب میکنی میوی جوابش هم مینویسی. سوال 30 موافقت ماده ها و علامت ریاکسیون بین آنها گذرانده را معین نمایید. فهمو کیسلوتای سیرکو و روح یعنی علامت ریاکسیون بین آنها را علامت ریاکسیون چی معنی داره وقتی که میگه که کیسلوتای سیرکو را قطعی روح ریاکسیون بریم چی علامت درست میکنه یگان گاز خارج میشه یگان در محلول یگان رنگ نو پیدا میشه یعنی یگان تکشن درست میشه یگان چی میگه که همون علامت گفتن همون صفتا چی میشه اون ریاکسیون ما همون میگه چوک معاینه که کیسلوتای سیرکو و روح تو فهم با کیسلوتای سیرکو را بدونی کیسلوتای سیرکو روح خیلی روح پلس کیسلوتای سیرکو یعنی CH3 COH X سیرکو روح میره جای میگی دگه نمیگیره در جای رکس جایگیری میشه که در اینجا اسم میکنن CH3 CO دو مرتبه روح پلس چی H2 چی با دو مرتبه برای که روح در جای چند والنتای دو والنتای که باشه دو مرتبه میگیره پلس چی H2 در جای چی ما باید بدونیم که بچهای گاز خارج شد یعنی در محلول در یکم گیری یک ما علامتش چی شد خارج شوی گاز با رقمی 1. درش میریم اتین پلس ارگنتوم دو او اتین در جای چی بود 3H باندی 3 چنده 3H اینا میگن اتین یا اتیلن پلس ارگنتوم دو محلول امیاکی برای الکینوها اساسا ریاکسیون پیوست شوی خاصه لیکن با اکسید نقره ریاکسیون کردن میتونه نه ریاکسیون نقره‌ای مورد میگذره این فقط خاصی الکینو یعنی الکن قطعی ارگنتوم دو ریاکسیون نمیکنه در جای وقتی که ریاکسیون میکنه گیدگی میرفت قطعی اکسیژن پیوست میشه H2O حاصل میکنه ابجا میگی دیگه اینا چی پیوست میشه نقره یعنی 3 ارگنتوم باندی 3 چنده 3 ارگنتوم کی را میگن تحشین سگسگش میگن این برای سگسگ برای که خونده شده سگسگ برای میخونه برای یعنی اینجا چی شد حاصل شوی تحشینی سفید یعنی چی علامت مشاهده شد که در ریاکسیون بودن ماده حاصل شوی تحشین رقمی 2.
етиленгликол ва гидрооксиди мис. То бояд донед ки етиленгликол чия? Етиленгликолро бо номи дигариш чӣ мегуфтанд? Этандиол ягд. Этандиол яъне спирти дуатомай. Мега ҳамира ҷамъи чӣ ки купрум OH ду мартаба яъне гидрооксиди мис. Биё ман гидрооксиди мис хеб нависам барои осонтар фаҳмидани худат. Купрум OH ихе структурашро ҳуй мекунем, баъд нишон медиҳем ки чӣ хел реаксия гузашт. Аҷаб гем H мекана, қатъи OH пайваст мешавад, д молекулаи об ҳосил мекунад ва ами деси CH2O CH2O монда ку CH2O мондак, бо чӣ мондак? Бо ҳам хел CH2O мондак. Не ки дастаи оксиген чӣ мешавад? Холӣ мешавад, мера қатъи купрум пайваст мешавад ки дар ҷайра мегӯянд чи этиленгликолияти мис. фаҳмо? Дар ҷа ҳосил мешавад, дар ҷа ранги маҳлули мо ранги шаффофи нилобӣ мешавад, яъне маҳлули кабуд. ҳосилшавии маҳлули кабуд бо рақами 3. Пропилен ва бромоб. Шумо бояд бидонед ки бромоб як ранги махсуси хушак дорад, яъне пропилен и пропенай. Пропен ё ин ки чӣ мегӯянд шаб? Пропилен. Дар синфи алкенҳо дохил мешавад. Вақте ки мо инро қатъи бромоб реаксия мебарем, бромоди маҳлули обӣ, маҳлули бромоб и дар инҷа як ранг дорад, ранги қаҳваранге. Фаҳмо? Вақте ки пропен ё ки пропен ё ки бутадиен ягон таъмиёра реаксия мебарем қатъи бромоб, и бромоб рангша гум мекунад, яъне ҳамин пропен берангшавӣ маҳлул мекунад, яъне ҳамин маҳлули бромоба рангша чӣ кор мекунад? Беранг мекунад. Яъне бромода мера банда мешканад, ҳар ду ё қатъи пайваст мешавад, чӣ мешавад? CH3 CH дасти кушода шид, дасти ишам кушода шид, дастаи кушодашон чӣ пайваст мешавад? Бром. Яъне якди дибром пропанус мешавад, кира меган берангшавии маҳлул бо рақами чанд? Рақами 4. Кодашон шид 1234. Фаҳмо? Саволи 31. Мувофиқати моддаҳо ва аломати реаксия байни онҳо гузарондаро муайян кунед. Бо ранги ҳамун хел реаксия мебарем, бибинед ки чӣ аломат гузаштагиа. Кислотаи сирко ва рӯҳ. Дар ҷо буд кислотаи сирко ва рӯҳ мегум. Гидроксид мис. Дар ҷои кислотаи сирко ва рӯҳ буд, дар ҷои кислотаи сирко ва гидрооксиди миссай. қатъи гидрооксиди мис простой реаксия мубодила мекунад, яъне байни кислота ва асос, ки дар инҷо ҳосил мешавад CH3 COO д маротиба купрум плюси H2O. Ина нигоҳ кунем, пеш аз реаксия купрум OH мо и таҳшина бачо. Купрум OH худаш моддаи чи? Таҳшини кабутай. Вақте қатъи кислота реаксия мекунад, ҳалшавии таҳшин мегзарад. Яъне пеш аз реаксия таҳшина. Баъд реаксия ягон ранг ягон чи не. Просто ҳалшавии чӣ мегӯянд шуд? Таҳшин. Купрум OH пеш аз реаксия таҳшин ки бошад чия? Ҳалшавии таҳшин бо рақами 1. Сафеда ва плюси кислотаи нитрат. Шумо нигоҳ кунед бачо, мо якчанд намуди реаксия дорем дар сафедаҳо. Реаксияи ксантопротеинӣ, реаксияи биуретӣ ва реаксияи яъне дарёфти сулфури супайвастшуда. Дар ҷои реаксияи ксантопротеиниш меган, вақте ки мо сафедаро бо кислотаи нитрат реаксия мебарем, дар ҳамиҷа дар сафедаи мо барои чӣ реаксияи ксантопротеиниро мегзарам? Барои муайян кардане ки ҳамин сафедаи мо аренҳои аминокислотаи ароматӣ дорад ё ки не. Чанд намуд реаксия мебарад? Ин қатъи кислотаи нитрат реаксияи ксантопротеиния. Вақте ки кислотаи нитрат қатъи сафеда реаксия мекунад, яма шумо якта сафеда бинависем, бия пеш мо бинависем ягонта. Ина мисол NH CHCO дасташон кушода CH2 ҳалқаи бензолӣ. Бина хайн тирозӣ набинависем OH. Агар ма ҳамида плюси и сафеда ӯзи N мемонем. Чӣ мемонем? N мемонем. Магар амира плюси кислотаи нитрат кунем, HONO2 кунам, дар ҳамиҷа агар сафедаи мо, агар гуфтесам, иниш дора ӯзи, агар сафедаи мо дар ҳамиҷа мономери сафеда аминокислота ку, агар сафедаи мо дар ҳамиҷа аминокислотаи ароматӣ дошта бошад, яъне аминокислота ки ҳалқаи аренин дошта бошад, яъне ҳалқаи бензолӣ дошта бошад, ҳамиҷа дар кислотаи нитрат NO2 меравад, амиҷа чӣ кор мекунад? Бигем пайваст мешавад. Яъне NH CHCO дасташон кушода, хайҷа чӣ мешавад? CH2 даст на OH иҷа буда. Инҷа мисол чӣ пайваст мешавад? NO2 пайваст мешавад. NO2 ки пайваст шид, хай N мегирем. Дар ҷо реаксияш муҳим нест. Яъне дар ҳами
сафедаи мо кислотаи нитrat NO2 пайваст шид ки дар ҳамҷа ранги зард мушоҳида мешавад. вақте ки ранги зард ки мушоҳида шид мегӯянд ки анфаҳмо значит сафедаи мо дар таркибаш аминокислотае дорад ки ҳалқаи чӣ дорад ҳалқаи бензолӣ яъне аминокислотаи ароматӣ мегӯянд фаҳмо яъне аминокислотае ки ҳалқаи бензолӣ дорад. агар ранги зард мушоҳида намешид значит сафедаи мо ихеле аминокислотаро надоштаи ина мегӯянд реаксияи чӣ ксантопротеинӣ фаҳмо сафеда бо кислотаи нитрат реаксияи ксантопротеинӣ ҳосилшавӣ яъне пайдошавии ранги зард пропаден ва бромоб шумо маркази ин тест мерем бачаҳо ин қадар ҷо метиҳанд баъд шаблонто метавон барои пир кардан ин хел реаксияро намерасанд то бод гуфти гапо натарсен ки ин хел ма ин реаксияро чӣ хел мерасем то дар маркази ин тест ин реаксия умуман дар кор нест яъне намепурсад реаксияшон нест просто ҷавобшро кулла мекунед тамом. пропаден ва бромоб мо навнависем ки пропаден алкадени карбогидогенҳои носер пропаден бромоба ранги ча дорад ки рангиш қаҳваранг гуфтем ҳамон маҳлулша беранг мекунад. яъне ҷа агар мо ду мол барем амида табандора мешкан дар ҳар чораш бром пайваст мешавад. CH2 бром CH CH нестем ҷара иҷа CH намешавад човани та панҷани ташир ко ҷар CH ро тоза мекунем анака чӣ мешавад дар шиш CH2 бром яъне тетра бром пайваст мешавад чорта бром пайваст мешавад ҳамин бромоб ранги хича қаҳваранга дошта гуфтем ҳамон бромоба беранг мекунад фаҳмо берангшавии маҳлул бо рақами 4 баъд варианти дес мемонад пропанол 1 бо натри пропанол 1 беда инҷа бинависем пропанол 1 чи ай карбон 3 гидроген 7 OH спирт ку спирт мо агар плюси натри кунем металли фаъоли натри хати реаксия барем дар ҷои натри мера ҷои гидрогена реаксия ҷойгирӣ карда ҷоша мегирад дар инҷа меша карбон 3 гидроген 7 O натри плюси чи H2 ки мегӯянд чи хориҷшавии газ дар маҳлули мо яъне хориҷшавии газ шид фаҳмо бо рақами 1 кодаш чанд шид бо рақами 1 неё бо рақами чанд чӣ баира мо рақами 1 нависем хориҷшавии газ дар инҷа варианти D ана ира мо гуфтем ҳалшавии таҳшин ку купрумаш ҳалшавии чи таҳшин бо рақами 3 мо инҷа бояд 3 менависем бачаҳо бахшидан инҷа 1 нависам 3 мо гуфтем ку купрумаши таҳшин вақте ки қатъи кислота реаксия кард ҳалшавии таҳшин мешавад инҷа ҳалшавии таҳшин нависем ки инҷа 1 нависем 3 мешавад хулоса кодаш 3241 ана соли 32 бо ранги ами кислотаи сирко ва гидрооксиди барри мега нигоҳ кунед ин кислотаи сирко ай кислотаи ай қатъи купрумаш реаксия мекардаги чӣ фарқ дорад кислотаи сирко ва гидрооксиди барри дар инҷа гидрооксиди барри бачаҳо таҳшин нестай лекин реаксияш ранги ҳамин мегзара дар инҷа мешавад CH3 CO 2 маротиба барри плюси H2 не ки дар инҷа на ҳалшавии таҳшинай на ҳосилшавии таҳшинай на пайдошавии ранgai на ягон чиз нестай яъне тағйироти назаррас дида намешавад яъне дар инҷа ҳалшавии таҳшин буд купрумаш қатъи реаксия кардем таҳшин буд ва ҳал шид ин инҷа ин таҳшин нест ин барри ваш ҳалшаванда кислотаи этанат ва карбонати калий кислотаи этанат ва чи карбонати калий шумо бидонед ки кислотаи этанат бо ҳамин кислотаи сиркои бачаҳо кислотаҳои органикӣ қатъи намакҳое реаксия мекунад ки боқимондаи кислотагиш заиф бошад яъне қатъи намакҳое реаксия мекунад ки ними CO3 ёки SO3 бошад боқимондаи кислотагиш агар заиф бошад вай реаксия мекунад чӣ ба реаксия мекунад вақте ки калий меояд ҷои гидрогена мегирад дар инҷа мешавад CH3 COO калий гидроген қатъи CO3 пас мешавад ки заифай вале реаксия чӣ мешид таҷзия мешид H2O плюси CO2 CO2 дар ҷои чия бача CO2 газай яъне хориҷшавии газ мешавад дар инҷа чӣ мешавад хориҷшавии газ бо рақами 1 пропен ва бромоб нависад пропена гуфтем пропен карбогидогенҳои носер бромоба рангша чӣ мекунад беранг мекунад яъне бром мера банда мешкунад пайваст мешавад CH3 CH бром бо CH2 бром яъне якдади бром пропан ҳосил мешавад ки ира чӣ мегӯянд берангшавии маҳлул бо рақами 3 ба этанол ҷамъи аргентум дом мега этанол бидам ҷо несем этанол и алдегида ку CH3 CHO ма агар амира ҷамъи аргентум до кунам дар ҷои реаксия чӣ мегзарад реаксия оинаи нуқрагин яъне инҷа я оксидин илова мекунам шаб гем оксидиш мекунам ин оксид кандаи заифе ку оксидиш мекунад CH3
COH میشه پلوس د تا نقره تکشین. این تا نقره ماسش از این در محلول تکشین میشه. اینا میگن چی؟ ریاکسیون نقره‌گی یعنی حاصل شوی تشین. با رقم چند؟ با رقم 5. کدش 4135. فهمون؟ این بود تا موفقه 13 ارگانیکم. تشکر با دقتتان. دوام ویدیو را انتظار باشید.